যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যে আগরতলা এমবিবি বিমানবন্দরে এবার যুক্ত হল বডি মাসাজ চেয়ার। আজ দুপুরে এক অনুষ্ঠানে ফিতা কেটে এর উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং। উপস্থিত ছিলেন বিমানবন্দর অধিকর্তা কেসি মিনা সহ অন্য আধিকারিকরাও। বিমানবন্দরের দ্বিতলে বিমানে প্রবেশের লাউঞ্জে বসানো হয়েছে দুটি ম্যাসাজ চেয়ার। উদ্বোধনের পর অতিথিবৃন্দ এর প্রয়োগ করে সন্তোষ প্রকাশ করেন। অভিষেক সিং বলেন, এতে বিমানবন্দরের গরিমা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি সুবিধা হবে যাত্রীদেরও। এদিকে খুব সহসায় বিমানবন্দরে ডিজি যাত্রা चालू হবে বলে জানান অধিকর্তা কে সি सर মিনা। हम लोग जब जर्नी करते हैं, जर्नी के दौरान कई बार जो हमारे टाइमिंग होता है लॉन्ग आवर्स का, एक तो सिटिंग होता है चाहे वो फ्लाइट में हो या फिर जब हम लोग वेट करते हैं नेक्स्ट फ्लाइट के लिए या फिर ट्रांजिशन टाइम के लिए, उस टाइम में हम लोग को एक ज़रूरत होती है कि एक एक रिलैक्स टाइम देने का या एक हमारे बॉडी को एक रिलैक्स मिल सके। और मेरा मानना है कि आज मैंने इसको ट्राई भी किया है, जो बहुत बढ़िया और अच्छी क्वालिटी के यहाँ पर